बंधुगण समस्त को पुणी नमस्कार। आपण आमर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर जोन देखुंट जो थे आपण सबु प्रकार न्यूज हो कि जेकोसी विषय अधिक जाना हेले यह आप सब्सक्राइब करूँ। आज आपण गोटे नुआ टॉपिक शुणु सेटा हूँ SIR बा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन स्वतंत्र सघन संशोधन SIR 2026। ए काम आज अर्थात 30/5/2026 रु 28/6/2026 जाए चलो। आउ जो EF माने एनुमेरेशन फॉर्म जोटा कि आम ओडिया रे परिगणना फॉर्म कहूँ ताकू आम घर को घर बुली सेटा सब दबा पड़ो। आउ सबुठ बड़ कथा है सेटा केवल बांटिले तो हेनी पुणी आने पड़ो। फॉर्म फिलअप कलापर ता सांगे प्रतिदिन सेगुड़ी को आमको BLO आप एंट्री करा पड़ो जो थे कि आमर उपरिस्थ अधिकारी मैंने सेगुड़ी को देखि जानीपर वास्तव में केतेटा फॉर्म बंटन करागला केतेटा फॉर्म रहिला इत्यादि। तेणुकर आज आम देखा ये जो फॉर्म आम क्या पाखे 500 क्या पाखे 1000 क्या पाखे 1200 क्या पाखे 800 ये फॉर्म रही। एते फॉर्म गुड़ी को आम जदि बछा बछी कला बेलू तार सीरियल नंबर माने मन रखा भारी कष्ट। तेणुक सबू फॉर्म रे गोटे QR कोड दिखाई तो से QR कोड मध्यम किपर आम फॉर्म टी को BLO आप एंट्री करवा सेटा हूँ आज मुख्य टॉपिक। देखंतु आम डेरी करवानी आपण मैंने प्रथमे कौन करेंगे BLO आपको प्रथम अपडेट कर दिंतु। अपडेट कले आपंकर काम स्पीड हम आ कि नुआ भर्सन जदि थी सी आसो। चलतु ताको आप लॉगिन करदे। लॉगिन कलापर निजर मोबाइल नंबर OTP आसो OTP दे आप आग को बढ़े। आग को बढ़लापर जहाँ आसो सबमिट करेंगे तापर देखिए आप गोटे मेनू पेज आसो। आ जो मेनू पेज आपणकर जानी आगु से गोटे एक्स्ट्रा मध्य किछि आसीबो सेटा होची कोन ना स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR करके गोटे मेनू रो गोटे ऑप्शन आसीबो। आपण कोन करिवे से स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो अछि SIR को सेतरे आपण टच करिवे। टच कला परे सबमिट करिवे। सबमिट कला परे आपण को से गोटे लैंग्वेज सिलेक्ट करिया को कहिबो। आपण इंग्लिश उर्दू आसीबो आपण साधारण भाबे आगु इंग्लिशटा ही देबे। इंग्लिश देला परे आपण को ए भलिया गोटे स्क्रीन रे देखा जिवो SIR प्री ड्राफ्ट बोली देखा जिवो जोटा EF डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर। तो एथरे ही हमर एबे सब काम हबो। आ किछि दिन पर हुए तो EF डैशबोर्ड आ EF डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर ए भलिया भी देखा जाई पारे। सेदिर आपण व्यस्त हेबेनी। एबे हमर काम होउची EF डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर रे आपण सब जाइके काम करिया को पड़िबो। जा हो आपण बर्तमान जेहेतु आसीबे सेतेरे ए भलिया देखंतु टच कला पर ए भलिया गोटे फॉर्म रे आसीबो। आउ एथरे दी प्रकार जिनस आसीबो। एठी सिलेक्ट टाइप अछि ता ऊपर गोटे जो सर्च रो गोटे चिन्ह देखा जाउछि सेतिरे आपनकर अछि सीरियल नंबर एपिक नंबर आउ ना आर अर्थ फॉर्म रे जो सीरियल नंबरटा अछि किंबा तार एपिक नंबरटा अछि किंबा जा ना लिखा है सेथरा लिखिले मध्ये आमे जदि सर्च करिबा ताले पर्टिकुलर भोटर पाखु आमे जाई परिबा। नले एठी देखंतु गोटे अछि स्कैन QR कोड लिखा है एठी मध्ये आमे स्कैन कले पर्टिकुलर सेही भोटर पाखु आमे जाई परिबा। आमे एबे देखंतु प्रथमे आमे कोन करिबा ना किछि सिलेक्ट नेम किंबा एपिक नंबर किंबा सीरियल नंबर ए जो सर्च रे आपण लिखिबे। लिखला परे आपण देखंतु एई भलिया गोटे आसीबो। आउ सेतिरे आपण को कोन करिया पड़िबो ना जोटा आसीबो सेटा को आपण गोटे एई भलिया कलर रे आसीबो। आपण एटा को देखिबे एटा डिस्ट्रीब्यूटेड हेची कि नाइ इथरे बिसु जणा पड़ुछि देखंतु हला। तापरे आपण चॉइस कला परे सबमिट बटन को दबेबे। सबमिट बटन दबिला परे से तार कोन करबो ना लिखिबो आर यू श्योर टू मार्क डिस्ट्रीब्यूटेड माने आपण एटा को डिस्ट्रीब्यूटेड करछंती कि यस। यदि आपण एटा बांटिछंती यस करिवे। यस कला परे ऑटोमेटिकली आपण को एटा ऑटोमेटिकली कलरटा ब्लू हे जिवो।
ବ୍ଲୁ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣ ସେଇ ଫର୍ମଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆର ଅର୍ଥ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଏଠି ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ଏ ସକ୍ସେସ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଏଟାକୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଟପିକ୍ ରହିଛି, QR କୋଡ଼୍ଟା କେମିତି ଆପଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବାଇ ପାର୍ଟ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ନମ୍ବର ଏପିକ୍ ନମ୍ବର, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଯେଉଁ QR କୋଡ଼୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ମାରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେଥିରେ କେମିତି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ QR କୋଡ଼୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଅଛି, ଏନୁମେରେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି, ଗୋଟେ QR କୋଡ଼୍ ଦେଇଥିବ। ଏଇ QR କୋଡ଼୍, ଏଇ ଯେଉଁ QR କୋଡ଼୍ଟା ଅଛି, ଏଇ QR କୋଡ଼୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ସ୍କାନ୍ ବଟନ୍ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିରେ ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ସ୍କାନ୍ ବଟନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେଇବେ, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟାରେ ଯେଉଁ QR କୋଡ଼୍କୁ ପୁରା ବେସ୍ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାଗିଥିବେ ସେ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ମାର୍କ ଟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ୟେସ୍ ମାରିବେ। ୟେସ୍ ମାରିଲେ ସିଏ ପୁଣି ଏମିତି ବ୍ଲୁ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ଲୁ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର କାମଟା QR କୋଡ଼୍ରେ ବି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଛି, ସିଲେକ୍ଟ ଟାଇପ୍କୁ ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଟିକେ ଅଛି ତାକୁ ଡ୍ରପଡାଉନ୍ରେ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାକର୍ଟା, ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ ଏଇସବୁ EF ନଟ୍ କଲେକ୍ଟେଡ୍ 8, ଯେଉଁଟା କଲେକ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ହେଇନାହିଁ। EF ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍, ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ କେତେ ଜଣ 443, EF କଲେକ୍ଟେଡ୍ କେତେ ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପିଙ୍କ କଲର୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟିକେ ହାଲକା ଆପଣଙ୍କର ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ରେ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ EF ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଆସିବ, ଆପଣ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଯଦି ଖୋଲିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ର କେତେ, ଆପଣ କେତେଟା ଫର୍ମ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, କେତେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି କାମ କରିକି ଆପଣ ନିଜର ଫର୍ମଟାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର BLO ଆପ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁ ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆମର ଆଗାମୀ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।